خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. ازول فلاون. الليله تاع اليوم ما راهيش سهله، راني نشوف راهي مخلطه في لي ريزو سوسيو. بعثتونا 1000 ميساج. ماذا بكم يا جماعه لو كان تكونوا معنا اليوم. On a beaucoup de dossiers importants que nous allons aborder ensemble. Nous allons aborder un thème de l'actualité qui a été malheureusement dévoyé. Il y a eu beaucoup de manipulations de part et d'autre. On a droit à d'autres sujets qui relèvent de l'intérêt général avec quelques documents que je vous ai ramenés sur la situation socio-économique de notre pays qui est en danger. Les Algériens se mobilisent pour tout sauf pour l'essentiel, c'est-à-dire redresser la situation socio-économique de notre pays. حالا مرحبا بكم. على بالي راح تسقسوني كاع على امير دي زاد ما امير دي زاد ما امير دي زاد. سي بور سا يا جماعه راح ندير لكم ميزو بوان صغيره نحكوا شويه على لافير تاع امير دي زاد واش صرا فيها باسكو يا يو تو اي نيمبورت كوا كي ont été raconté. دونك اذا راكم معنا يا جماعه، اذا راكم واجدين نبداو. اليوم الليله راح تكون شويه طويله. Nous avons vraiment des sujets très importants. Moi je m'attendais pas à ce que cette histoire d'MRDZ ne prenne une dimension totalement affolante, mais on va en parler avant d'attaquer les autres sujets socio-économiques et politiques de la soirée, parce que notre pays est dans une situation vraiment gravissime. Voilà, marhaba bikoum encore une fois, في live d'Algérie Part, إذا راكو واجدين تكلوا على ربي. يا جماعة اليوم واش صرا حكاية MRDZ. Nous avons fait 2 articles. Nos articles étaient clairs, avec des noms, avec des faits, etc. Nous avons donné le maximum de détails. Parce qu'il y a eu beaucoup de manipulation derrière. La manipulation, شنو هي؟ دوك نفهموا عليها مليح وتسمعوني يا جماعة. يعني parlons peu mais bien. MRDZ باش تعرفوا d'abord باللي en France il n'a pas de situation. C'est quelqu'un qui est en situation irrégulière. ما عندوش réfugié politique. أنا je suis réfugié politique. Voilà, moi je sais ce que c'est qu'être réfugié. Un réfugié politique, c'est d'avoir un demandeur d'asile. Mon demandeur d'asile, il dit que tu es réfugié politique, tu as accepté. Réfugié politique, ça veut dire que tu es sous la protection de la France. Il est d'abord, MRDZ, sa situation, elle est en situation irrégulière. C'est ما عندوش كوارت. هذا الأولى. الثانية اليوم واش صرا؟ اليوم il y a eu la police française, elle enquête sur MRDZ pour plusieurs dossiers. Les dossiers sur lesquels la police française enquête n'ont pas de relation avec des accusations politiques. يا جماعة هنا في فرنسا دولة ديمقراطية عندها في الثقرون. يعني لا فرنسا يا جماعة ما راناش في تربينا تاع سيدي محمد، ما عكاش هنا بالقاسم زغماطي ولا تليفون ولا هنا كاين قوانين الجمهورية الفرنسية. قوانين الجمهورية الفرنسية واش تقول لك؟ كإنسان أنا راني ريفوجي معناتها راني سو لا بروتيكسيون دو لا فرونس. نهار كي يجيب لو تيت دو ريفوجي تاعي يقول لك أخي عندك هنا quand on a nos papiers, quand on te donne tes papiers en France, دير 4 jours de formation civique. واش يقول لك لا فورماسيون سيفيك؟ يقول لك عندك حقوق وعندك واجبات. Tu as des droits et tu as des devoirs. Pas plus pas moins. C'est-à-dire les droits تاعك sont garantis, mais tu violes les devoirs et tu fais pas tes devoirs ما تقادش القانون يعاقبوك. MRDZ كان عنده des enquêtes pour d'abord pour des accusations qui n'ont aucun mot politique. La France, il n'y a pas de police politique en France يا جماعة. كاين une police judiciaire اللي تابعة على حساب des normes scientifiques. Le pouvoir judiciaire en France, il est indépendant. أنايا j'ai fait 3 procès en France. أنا نعرف العدالة الفرنسية. دخلت tribunal تاع فونتينبلو، دخلت tribunal تاع بواتيي، دخلت tribunal تاع نانتير، دخلت لي تريبيونو فرنسي وشفت بلي العدالة لهنا ما كاش. هنا تغلط تخلص حقك يمدوهولك، ما كاين ني تليفون ني والو، عندك الحق يعطولك حقك. هذه دولة هنا اون دون ان ايطا مودرن ديموكراتيك. واش صرا؟ MRDZ مواطن كيما كاع الناس، يغلط يخلص، دار حاجة لا بوليس فرونسيز اونكيت سور لوي، ما عندوش ان ميم با ستاتيو. هنا ان فرونسي بلا ناسيوناليتي فرونسيز وتخلص، ما ادراك واحد حراك ما عندوش ميم با كواغط. MRDZ كان داروا له il était sous enquête. Quelles sont les enquêtes? Il y a plusieurs plaintes déposées contre MRDZ pour des affaires de mœurs et de droit commun. De mœurs, je m'entends. Keinsa dépose une plainte contre lui pour des affaires de chantage, de violation de l'intimité, de violation de la vie privée, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est plusieurs plaintes. Maintenant, minimum 2 femmes, dont une femme elle a la nationalité française. ومعروفه عند لي سيرفيس فرونسي دو سيكوريتي شتكات به وكانت عنده علاقه معها. هذا بيني وبينها ما تخليش نحش ندخل في لي ديتاي. Ne me forcez pas s'il vous plaît à raconter les détails parce que le dossier il est noir.
Je vous assure, le dossier il est noir. وعيب جزائري في الغربة يتعامل بهذه الأمور. نورمالمون حنا هنا في الغربة يا جماعة نعطوا القيمة لبلادنا ونطلعوا العلام. Nous sommes des étrangers dans un pays qui nous accueille. On n'est pas dans notre pays. Normalement, on se comporte de façon éduquée, honorable. هو عنده مشاكل في حياته الشخصية دبر راسو. كاين ناس شكاو به. الشرطة الفرنسية elle a ouvert une enquête. Il y a plusieurs personnes qui ont déposé plainte. Les plaintes concernent essentiellement violation de l'intimité, violation de la vie privée, harcèlement sexuel, tentative de chantage. زاد عنده des plaintes pour ماشي diffamation. La diffamation يا جماعة s'applique pour les journalistes. هو n'est pas journaliste. ما عندوش هو حراق، ما عنده حتى صح ما كاينش ماهوش صحيفة يا جماعة. لازم الإنسان ما يدخلش في الشعبوية. MLD زاد عنده باج في فيسبوك. Avoir une page sur Facebook, les lois de l'information ne s'appliquent pas sur toi. Moi, je déclarer organe de presse auprès des autorités françaises, ou la Marouf and Reporters sans frontières, ou là les écoles de journalisme français Arfouk. Il a fait ce qu'on appelle, il y a eu des plaintes contre lui, Kemal Saïd Saadi, il a déposé plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse et atteinte à la vie privée. Ando tâche mettre des plaintes. Bon, il était sous enquête. La deuxième enquête, il y a le gros dossier, il a mis enquêté à la MLDZ, dans un site internet. Site internet fait du contenu pornographique, des images pornographiques. هكذا حطوهم تخلص بالبايبال تواصل مع باش combien تشوف des films pornographiques de personnalité. C'est une activité illégale en France parce que les revenus تاعها sont générés صابوا باللي عنده des comptes bancaires à l'extérieur d'autres pays extérieurs, c'est-à-dire en Suisse, à Londres au niveau d'une banque de la HSBC à Londres, des fonds de plus de 28 000 euros qui proviennent d'une plateforme qui publie des informations d'ordre pornographique. La France, une brigade spécialisée du crime informatique et de la fraude informatique, elle a fait une enquête, il y a eu une arrestation qui met le canon français, derrière le garde à vue. Alors maintenant, en garde à vue, il est auditionné pour ses activités via cette plateforme et pour ses autres plaintes qui sont liées à sa page Facebook. هذا قانون أي دولة ديمقراطية في العالم تتعامل معك. Maintenant, حنا درنا لي زارتيكل وعطينا لانفورماسيون. هو لافوكا تاعو دابور سيتي با سون افوكا. كاين بعض من الجماعه اصحابو داروا دي ديكلاراسيون قال لك l'Algérie a demandé son extradition. دابا جماعه l'extradition ne passe pas par la brigade de crimes informatiques. واش دخل l'extradition مع la localité si les autorités françaises l'ont arrêté pour un processus d'extradition. Mais يدوش هنا في نانتير وين كاينه une annexe du ministère de l'Intérieur mais qui héberge une brigade spécialisée dans la lutte et la répression du crime informatique. Le crime informatique, l'extradition, bon, l'avocat, j'ai pas vu son nom, on a vu une vidéo amateur, elle est tournée dans une petite porte, il y a une femme, l'Algérie a déposé cette demande d'extradition et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Ceci dit, c'est une fausse information. Les autorités françaises ne sont, non, en France, on n'est pas en Algérie. Yajma'a, أعطوني اسم un opposant algérien français حوزته. أعطوني اسم un opposant algérien français حوزته. يا جماعة فرنسا ما تحاوش لي زوبوزون بوليتيك. فرنسا عندها قوانين تحمي الناس اللي يديروا السياسة. نعطيكم des exemples. كاين هنا en France récemment il y a eu une grosse polémique. C'était le 12 décembre 2018. على واحد من الشيلي نعطيكم اسمه ريكاردو بالما c'est un ancien opposant chilien qui a été impliqué dans un crime dans les années 70. Il a tué pratiquement l'un des collaborateurs du général Pinochet. ومن بعد هرب من الحبس من الشيلي صار له مشاكل في المكسيك وجا هرب قاعد en France عطاو له ستاتيو دو ريفوجي. طالباتو للشيلي عندهم لي بروف باللي قال لك باللي سي ان كريمينال وكذا وقتل. وهكذاك la France ne l'a pas extradé. وعلاش parce que les extraditions sur le plan politique ils sont interdits en France. كاين نعطيكم un autre exemple باش ما تقولوش يعني هادو قوانين يا جماعه ماهيش هكذاك برك. كاين un autre exemple de quelqu'un qui est originaire du Kazakhstan. Je vais vous donner son nom exactement. Il s'appelle Mokhtar Abilazov. هذا مختار بيلازوف داخل dans une affaire compliquée de fonds سرقات واقتلاlat وكذا. مع الاول ils ont accepté son extradition. بعد il a fait appel à la fin la justice française elle a refusé. قال لك on va pas c'est un Kazakh, on va pas l'extrader en Russie parce qu'en Russie il risque d'être
torturé ou je sais pas quoi. L'affaire MLDZ n'a rien à voir avec les extraditions. L'Algérie, peut-être que l'Algérie a demandé son extradition, mais on dit la preuve. C'est son avocat qui dit que l'Algérie a demandé son extradition. Si l'Algérie réellement, si son avocat ce qu'il dit est vrai, l'Algérie n'a pas demandé son extradition. L'Algérie est un état dictatorial. راهي ديكتاتوريه كبيره. كل عام يدومونديو لي فرونسي. شحال داروا عبالكم لي فرونسي شحال يعيطوا على عبدو صمار وعلى هشام عبود وعلى الناس الاخرين كاع المعارضين اللي راهم في الجزائر يضلوا يهبلوا فيهم. لا هذا هما النظام الجزائري يضل يعيط لي فرونسي هذا. Ça ne veut pas dire que les Français vont les écouter. Ça n'a aucun sens يا جماعه. هنا واش صرا سي كو السيد حكموه pour des enquêtes pour des faits criminels qui relèvent du droit commun en France. Ils vont le juger. Maintenant, c'est les autorités algériennes, quand ils ont appris cette arrestation, ils ont fait des demandes d'extradition. L'extradition est un processus, il joue à la justice, le procureur, comme les critères, mais lorsque son avocat il a dit qu'il a été arrêté à cause de ça, il a donné une conférence de presse, bin asbak nta l'avocat, قال هاوليك le dossier fait uniquement la demande d'extradition de l'Algérie, mais fait des plaintes. Or ce monsieur, il y a des plaintes contre lui en France. والقانون هو القانون يا جماعه من حقك دير السياسه بصح باش دير لي تصويره تاع طفله راهي تبوس في واحد راهي تمص في واحد دي فيلاسيون دي زاكت سيكسويل داير لي بلاتفورم هنايا باش تطلع لي باش تطلع لي انا 6 زورو بور فوار ان مير رئيس بلديه في كي جهه مع dans une position intime avec sa surveillante. Ça c'est pas du journalisme. Ça c'est pas du militantisme. وهنا القانون الفرنسي عاقب عليه. تا طفله تدار معاها دير لها ارسيلمون سيكسويل ودير لها تصورها في الفيسبوك. ديبوزي بيك بلانت خلص خويا. امير دي زاد ولا امير افير. نول ني او دوسوي دو لا لوا. هنا ما كاش بالقاسم زغماطي. هنا سي القانون. تغلط تخلص خويا. اون بلوس كو دي لا لوا. ميتنون باش تفهموا مليح جماعه على داوها تما. هذه سي اون بريغاد سبيسياليزي دو كريم انفورماتيك. En France كي يحكموا واحد راهو en situation irrégulière ما عندوش كواغط الاولى ما عندوش كواغط واش يديروا لك يدوك كوميساريا كي يدوك كوميساريا يشوفوا في فيشي اسكو هذا الانسان اللي ما عندوش كواغط داير بروبليم سرق عنده صوروه ما عنده اون بلانت يلي ريشيرشي اكسيتيرا اذا صابوا في الفيشي بلي ما عندك والو واش يديروا لك يعاودوا يحطوك يغارديوك واحد 16 ساعه ولا ميم با une petite garde à vue, même بعد يشوفوا مع البريفي, c'est le préfet qui décide. Est-ce qu'il te fait un ordre de quitter le territoire national ولا ما يحوسوش عليك. La plupart des cas ما يحوسوش عليهم. معمرة بلي سون بابي en France, il y a des centaines de milliers d'Algériens, de Marocains, لو كان يحبوا يحوزوهم كاع لازم des milliards de dollars. Donc d'euros plutôt, ما يحوزوهمش كاع. Par contre, كي يحكمك ويصيب في الفيشي باللي عندك des plaintes, parce que هو المشكل تاعو شنو هو حراق. Il y a beaucoup de gens, même des Algériens, ils ont déposé plainte contre lui. Comment ça se passe la plainte en France? Quand il y a une plainte, avec un huissier de justice à ton adresse. Or lui, il est clandestin, il n'a pas d'adresse. Il n'a pas d'adresse déclarée, ce qui fait qu'aucune plainte n'a marché. Mais ça ne signifie pas que le tribunal, mais ils vont pas te donner un verdict. Qu'il y a des tribunaux qui vont arrêter les poursuites, qu'il y a des tribunaux, les darbak par contumace. وإذا خرجوا لك دي كونداناسيون يخرجوا لك في السيرفيس تاع لا بوليس بالك إلا دي موندا دو ريشيرش في لا بوليس بالك ما داروا بالك في الموندا تاعو كي داوها الكوميساريا صابوا بلي لي ريشيرشي داوه ديريكتومون بور كان كريم انفورماتيك بلوس لي سوز انكيت كانوا يحوسوا عليه داوه سي سا قانون هذا قانون يا جماعه سامبل دونك حنايا ما نخلطوش بين الحراك وين افير دارسيلمون سيكسويل une affaire de fellation, une affaire de je sais pas quoi, de violation de l'intimité des gens, ما عندها حتى علاقة. القانون هو القانون. أنا نفهمكم أنا ما نتمناش الأمير دي زاد يدخل الحبس. ما نتمناش يحاوزوه ما يقدروش يحاوزوه. قبل ما نهضروا على الأمير دي زاد on parle des lois. L'extradition. Pourquoi pour le moment il n'y a pas question d'extradition? Parce que l'extradition est une procédure. C'est quoi la procédure de l'extradition en France? لازم وزارة الخارجية الجزائرية تبعت الوزارة الخارجية الفرنسية. من بعد الوزارة الخارجية الفرنسية elle doit étudier le dossier هذاك. من وزارة الخارجية directement تروح لازم il faut aller vers le ministère de la Justice. Il faut étudier le dossier.
ومن بعد كيجيبوه، من بعد il y a des conditions. En France, par exemple, si tu n'as la nationalité française, tu peux pas te l'extrader. Le cas, par exemple, لازم تكون لازم العقوبة هذيك. Si tu es l'infraction, le crime que tu as commis, il doit exister dans le code pénal français. من بعد, il faut qu'il soit suffisamment grave pour expulser. وما لازمش تكون متزوج مع une française. ما لازمش يكون عندك طفل هنا في فرنسا. Il y a plusieurs condamnations, il y en a plusieurs critères. L'extradition, elle est hyper compliquée. Je parle d'une personne d'un droit commun. Je ne parle pas de personnalité politique. Un MFDZ, ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire de droit commun. لازم تفهموها مليح وتدخل في بالكم une fois pour toutes. Parce que إذا نكونوا هكذا مالا اللي يجي يسرق تليفون في بارباس يقول لك راني مع الحراك ندير فيديو انايا في الفيسبوك سرقت دي جون في بارباس لا انا مع الحراك ما تدونيش ما تحاوزونيش من فرنسا هذا ماكرون حاب يحقرني يا خويا اسمح لي راك عايش في فرنسا ما عندكش كواغط تحترم القوانين الفرنسيه تحترم الاخلاق تاع البلاد اللي راهي جابتك ما تتعداش على النساء ما تتعداش على عائلات ما تتعداش على عرض الناس دونك l'extradition il ne peut pas être extradé à MFDZ هذو المغاربيه مساكنين نو با دو سورس جابوا طياره لالجيري وين طياره روح وجيب طياره وتشوف اكسترادي كركان ولا انا ميكي فيلم ولا ديسبيرادو حاش معنا بليس رفعوا شويه المستوى البلاد راهي هالكا وحنا نخمو سي اون افير دو دروا ما كاش اكستراديسيون سي تري كومبليكي بار كونتر il peut avoir une expulsion واش معناتها القانون الفرنسي واش يقول لك انت حراك ما عندكش كواغ هكذا قبضوا عليك داير كريم عندك جوجمون بالك وما راحش تريبيونال باسكو ما عطيتش لادريس لا بوليس تحوس عليك وعندها لي بروف يتروح قدام لو جوج يكوندانيك سي tu as une condamnation au pénal en France tu es expulsable le préfet il peut t'expulser il met le préfet il met le ministère de l'intérieur comment se passe l'expulsion en France يحطوك dans un centre de rétention pendant 30 à 45 jours من بعديك اذا يشوفوا يعيطوا للقنصله تاع بلادك ils appellent le consul dans le cas par exemple algérien ils doivent appeler le consulat algérien باش يعطوا هذاك الconsulat algérien يمد لهم un permis consulaire une sorte d'autorisation consulaire باش يقدر يدخل بها لالجيري من بعد يحطوه في الطياره ويحوزوه لبلادو c'est comme ça que ça se passe mais dans le cas d'MFDZ on n'en est pas encore là il y a une enquête il passe à la devant un juge اذا ما دار والو صح عليه يخاف العداله الفرنسيه عداله مستقله انا عيطت لي العداله الفرنسيه ما خفتش انا رحت تريبيونال قابلت القاضي ولا عبدو سمار هاوليك لارتيك تاعي هاي اكسيتيرا ما داروا لي والو ربحت الشرع تاعي باسكو كان عندي الحق اذا دايرها كحله وداير وخاليها وسارق وكذا العداله تعاقبك ما كاش تليفون القاضي ما يستعرف بحتى واحد من فرنسا يا ماهيش دولة الكرتون هذه فرنسا يا جماعه سي لا فرنسا 5e puissance au monde pays de la révolution française هنا حقك ما يضيعش هنا اللي ما دار والو ما يخافش يا خويا جا فرنسا داروا لي كارد افو خلاص لا دانيير فوا داروا له كارد افو بور اون اسبوار دو بيرمي خرج اوكي مي ومن بعد حكموه عنده في الفيشي حوايج واحد اخرين il est sous enquête pour autre chose il y a des gens qui ont déposé plainte dont une association plus de femmes plus CID plus des dizaines de plaintes من قبل plus une activité informatique illicite c'est-à-dire récolter des fonds via une plateforme qui diffuse des contenus pornographiques. Et subhanallah al-azim, aucune démocratie ne va autoriser ce genre de pratique. Même en Angleterre, même aux États-Unis, même etc. Tu risques. Mais إذا ما دار والو يدافع على العدالة يروح يدير بروسي الشارع عند العدالة الفرنسية صابوا ما دار والو يديروا له يخرجوه تدخل الحبس en France ما عندكش كواغط tu es expulsable. Mais comme tout le monde, tu n'es pas réfugié politique. Tu n'es pas un journaliste avec une carte de presse. Tu n'as pas d'activité politique. C'est ce que je veux vous montrer. حنا على كل حال ان شاء الله MFDZ يخرج ويروح يشوف العائله تاعو ان شاء الله ما يلحقش ما يدوش للجزائر وانا راني كونتر لو برانسيب دو l'extradition à 95% impossible de l'extrader ماشي de l'expulser même les expulsions le processus de l'extradition et le processus de l'expulsion, c'est deux choses qui sont différentes. Tu es extradé quand l'État, un autre État demande à l'État français de t'extrader. Dans le cas d'MFDZ, il risque d'être torturé en Algérie. Donc, toutes les lois françaises lui permettront de rester encore en France. Mais dans l'expulsion, il ما عندوش كواغط وغلط. انت ما عندكش كواغط في بلاد الناس. احكم قدرك خويا. ما تروحش تعدي على الناس وتلايم الناس وتمشي بلي كارد دو كور في لي بوبليك بلي فوايو والدور اكسيتيرا وتهدد في الناس هذه ما كاش بلاد تقبل بها
اسكو نتوما تقبلوها في بلادكم؟ اسكو حنا لي زالجيريان نقبلوا يجي مروكي ولا تونسي يحل باج فيسبوك في الجزائر ويتعدى على الجزائريات ويتعدى على كذا ويسب الناس ويرفد في الدراهم وعنده لي ما كاش اللي يقبلها، هذه ما كاش اللي يقبلها. من حق الشرطه الجزائريه لا تانترفوني، تولي اون افير دو دروا كومان، سو ني با اون افير بوليتيك. ما تجيش تقول لي النظام الجزائري راه يحقر. بار كونت النظام الفرنسي عنده الحق في فرنسا كاين قوانين اكسيتيرا. نقول لكم l'extradition elle n'est pas possible parce que c'est facile de défendre la MRDZ. تقول بلي l'Algérie est une dictature, il peut être torturé ما يحاوزوش، بصح تدخل الحبس تحاسب خويا غلط تدخل الحبس. واش تولي ديتني بوليتيك؟ يا با ديتني بوليتيك en France. اعطوني ان ديتني بوليتيك en France. وين راه ديتني بوليتيك en France؟ يا با دو ديتني بوليتيك en France. Il y a des détenus tout court de droit commun. Tu trompes, tu payes. Maintenant l'avocat تاعو راه يقول بلي l'Algérie دارت 7 demandes d'extradition. خويا وريهم لنا. Fais une conférence de presse, on a vu une vidéo, il n'y a même pas son nom, il n'y a rien. Quand j'ai fait un procès avec Ben Ammar ou avec Anis Rahmani, j'ai un avocat, il s'affirme, il vient en robe noire, je sais pas quoi, il a un nom, il se présente, il y a une conférence de presse, il y a des crimes. C'est aussi simple que ça. Là, l'extradition est un long processus qui est inapplicable, donc il est inapplicable dans tout le cas des Algériens parce que l'Algérie est un pays qui continue à torturer, qui continue dans les prisons, ne sont pas respectueux des droits de l'homme, il peut ne pas être extradé. Maintenant, la justice française peut l'expulser, تحاوزوا au-delà des frontières françaises, تحاوزوا تقولوا روح كاش بلاد واحده اخرى ما تريحش عندي هنايا، عندك ولا دير الحبس تاعك في فرنسا. اذا ما دار والو يوغا ان بروسي، في البروسي تاع امير ديزاد يوغا لو جوج، يوغا لي بروف، ما كان والو ان فرنسا، اون بو ريان كاشي فرنسا يا جماعه. تجي وتقعد في الجوج، اذا ماكش غلط القاضي يقول لك مسيو يعطيك الصحة وبرافو جي خارج يا خويا، تمد يدي حقك. هنا ما تخافش. أنا شخصيا أنا والله يا جماعة كي ندخل هنا دار المحكمة الفرنسية نرتاح. والله يا جماعة نرتاح كي ندخل المحكمة الفرنسية. تالمو لو تريبيونال الفرنسي منسبيغ كونفيونس، ما يعني شفتهم كيفاش يخدموا. والله ندخل مرتاح كأنه راني في نزهة دون اون برومناد ولا، باسكو حقك تديه، تغلط تخلص. C'est aussi simple que ça. Malheureusement en Algérie احنا موالفين بالشعبوي. احنا في الجيري موالفين بالشعبويه ونخلطوا الامور وندخلوا الحراك. دوك انا ما كل واحد يمارس الحراك، يروح يضرب مرته ولا يسرق مراه ولا يفافيولي اون فام، tu me dis si devient détenu politique. حنا تولي نابورت كوا يا جماعه. ما الحراك هذا ما لازمش نطيحوا له من قيمته وجو سي با كوا. على كل حال انا نقولها لكم، انا امير ديزاد je n'ai jamais voulu parler de lui, alors que lui parle de moi tout le temps, en m'insultant, en insultant ma famille, en violant mon intimité. Je n'ai jamais parlé de lui. أنا هذا أمير ديزاد نعرفه خير منكم كاع الجزائريين. كان صاحبي السيد، خوه الهوارية ويشهد كان يبات عندي في الدار، يما كانت تطيب بالخوه، كنا ناكلوا أنا وخوه، جوزنا الحبس كيف في لاسيليل نيميرو 15 تاع الحراش. نعرف مليح العائلة تاعو، نعرف خاوتو اكسيتيرا. أمير ديزاد دار غلطات يا جماعة، عنده دوسي كحل، غلطات كبيرة وانا سقيت عليه. انا عندي عام ونص وانا نسقي عليه يا جماعة. قلت له يا امير رد بالك، يا امير خليك من السبان، يا امير خليك من النساء هذوك تعرف تعرض الناس، يا امير خليك من هذو لي سان بورنوغرافيك، يا امير. سقيت عليه ملي فهم ما يسمعش. سقاو عليه ناس بزاف، ماشي واحد ماشي زوج، اللي يسقي عليه يدور عليه، يولي ماشي سقينا عليه ولا يدور مع واحد الجماعه، وهذو الجماعه يعرفوا روحتهم. سي با لا بين كو جو سيت لور نون. Ils ont la responsabilité morale de ce qu'il est devenu Amir. Amir est un jeune désespéré, حراك. Il n'a pas eu de vie de rêve, ou les tiers مسكين. Il est le fruit de la société algérienne. Il est le fruit des frustrations collectives de l'Algérie. خرج l'étranger حب يعيش، ريكيبيراوه جماعة يخدموا به كونتر علينا، كونتر يحرشوا فيه، اضرب هذا اضرب هذا اضرب هذا، اضرب المرأة هذه اضرب المرأة، خدموا به. طاحوا على المسكين، ils l'ont utilisé en maintes reprises. واليوم راه طاح مسكين، طاح في جماعة، طاح dans une truc de malfaiteur. واش نقول لكم، انا يغيظني شخصيا ولا غير يغيظني، parce qu'il milite pas. Au fond il ne milite pas. Il a choisi une mauvaise voie. Il n'a pas choisi d'écouter ses amis. كنا نقولوا له لعن بليز وصلي عند بيختك من الطريق هذه. كريتيكي تبون على روحك، على تسمر تبون، على تخرج تصور بنت تبون، على تخرج لا ديبوتي فوزيه مع سون ام. واش دخلنا انا رئيس بلديه في لامور افيك اون سيرفيونت، لا سي با مون افير. سي لي 100 مليار ما راحوش تما. على تسب اعراض الناس،
على تسب لا فامي تاع بن حمادي وتخرج لهم تصاورهم اكسيتيرا. علاش؟ قول زقيتي عليه 100 خطره ما حابش يسمع ما حابش يسمع. درك اليوم لو فيت العداله الفرنسيه نتمنى ان شاء الله العداله تخدم خدمتها، ما تحقرش الشاب هذا الجزائري، تعطي له حقه. اذا غلط تعاقب، اذا ما غلطش يخرج يا خويا ويزق مع روحه، il se répare ou il se concentre sur des choses plus intéressantes. Il est encore jeune يخدم من اللعب هذا. وانا encore une fois نصيحه، انا نعرفه مليح ونعرف خوه الوالي ونعرف باباه ونعرف امير ديزاد خير منكم كاع. امير ديزاد il a été dévoyé, il a été manipulé par un clan politique qui a voulu l'utiliser pendant le Hirak. C'est dommage. وهادو الناس لم يمانيبيوليو دوكا وراهم يحاولوا يخدموا باسمه، هما يتحملوا المسؤوليه واش راح يصرى لهم. هاي ديك لافير تاع امير ديزاد اون ريزومي يا جماعه، اون تو بروفيسيوناليزم سون بوبوليزم، enquête judiciaire française. C'est un État souverain, la justice elle est indépendante, des plaintes déposées par des résidents en France, Saïd Saïdi est résident en France, les filles qui ont déposé plainte sont résidentes en France, l'association, plusieurs personnes ils ont déposé plainte, il y a eu une perquisition, comme le dit la loi, en tout est, c'est comme la loi elle est claire, nette et précise. Il y a une activité illicite, douteuse, maintenant l'Algérie, elle veut demander l'extradition. C'est son droit de demander l'extradition, mais la France, ce n'est pas le tribunal de Sidi Mohamed, elle ne donnera pas un des aides, elle peut l'expulser, mais elle ne va pas l'extrader. Moi, ça m'étonnerait énormément. Et s'il y a une extradition sur le plan politique, que je vais dénoncer ça. Mais pour le moment, je ne vois aucun signe d'une extradition politique. Je ne vois aucun signe. Ce que je vois, c'est une affaire de droit commun. Alors s'il vous plaît, ne politisons pas l'affaire. Nous n'allons pas lui rendre service en politisant cette affaire. Laissons la justice française faire son travail. Et j'espère, s'il n'a rien fait de grave, qu'il soit relâché pour qu'il puisse regagner les siens. Allez, je mets à nous les sujets importants, les sujets d'actualité. الوضع الاقتصادي راهو في كارثة كبيرة. الوضع الاقتصادي في البلاد راهو ربي يجيب الخير. J'ai appris que tout à l'heure, demain ou après-demain, il y aura un conseil des ministres consacré à la situation économique في بلادنا. Alhamdoulilah. أنا جبت لكم اليوم des documents, encore une fois, تعرفوني من الثقة في الوثيقة, qui vous montrent que la situation économique, elle est vraiment catastrophique dans notre pays. Alors ce document c'est quoi? Ce document c'est une enquête de l'Office national des statistiques. احنا في بلادنا عندنا ce qu'on appelle l'ONS. L'ONS c'est l'Office national des statistiques qui est l'organe officiel à charger par le ministère des Finances algérien, تابع لوزارة المالية, et يدير des statistiques. شوفوا نعطيكم un exemple. on est 5000 كاع يتبعوا في اللايف. غير نخلص على امير ديزاد نهضروا على دي سوجي سيريو ايكونومي اللي تاع البلاد وكاع يتسلسبوا كاع يروحوا باسكو ما يفهموش مساكن. يعني ما يهمهمش، يهمهم برك لو سونساسيونيل لو بوز. كانوا تاكلين يحبوا يشوفوا بوك لي لايف وين الناس يسبوا كذا ويقولوا كذا، يعني الي دون لو سونس. يرحم والديكم يا جماعه، جو لو دي جو لو رودي. الناس اللي ما عندهمش مستوى فكري كبير واللي يحبوا ne veulent pas s'intéresser ولا ما ماهوش مهتمين بالمواضيع الاقتصاديه والاجتماعيه الجوهريه تاع بلادنا. يرحم باباكم روحوا من اللايف تاع ارجيلي بارك وروحوا شوفوا لي زوط باج فيسبوك. حنا ما نسحقوكمش، ما عندنا دراهم، ما عندنا كونت باي بال باش تبعثوا لنا دراهم، ما دايرين دي فيلم بورنو ما والو. حنا نو سوم ان جورنال اون في دو لانفورماسيون. دونك اللي ما عجبوش الحال يا جماعه ماذا بكم تروحوا، ما كاين والو، ما نسحقوكمش. Donc je vous donne 2 minutes pour enchaîner. Nous allons parler d'un sujet sérieux qui parle de la cherté de la vie, la dégradation de la situation économique en France, en Algérie, la détérioration des conditions de vie des Algériens. C'est un sujet important. أبدا يحبط اللايف، كنا 5000 بداو ينقصوا، بداو خلاص يعني بداو ينقصوا etc. Donc si vous n'êtes pas intéressé, prière de partir et d'aller allumer d'autres lives, d'autres personnes qui racontent n'importe quoi et qui font de la manipulation. Ça, c'est pas notre but. Nous sommes un journal reconnu par des autorités du pays où nous sommes. D'ailleurs, ici, nous avons nos papiers et nous connaissons tous les tenants et aboutissants de notre métier. Alors, l'ONS, l'Office national des statistiques, qui dépend du ministère des Finances, un indice, ce qu'on appelle chaque trimestre, ou là, chaque mois, plutôt, il publie un indice à la consommation. Ça s'appelle un indice à la consommation. هذا un indice à la consommation, il compare
les prix les produits de consommation. Il compare ويشوف اسكو الغلاء المعيشه ولا واش حاجه اللي زادت واش حاجه اللي ما زادتش واش حاجه اللي بقات واش حاجه اللي ما بقاتش هكذا يعني واش كاسكيا اسكو لا في شير ou n'est pas cher. هذا الوانس واش قالنا اليوم في الانديس دو كونسوماسيون l'indice à la consommation du mois de mai. هاوليك قدامكم je vous l'ai imprimé, c'est l'Office national des statistiques algérien, ما راهوش هيئة قطرية أو إسرائيلية أو فرنسية, هيئة جزائرية. هكذا ماهيش نهاولك الوثيقة لهنا, وثيقة في الوثيقة. هذه وثيقة, ce n'est pas une photo d'une fille nue ولا on s'excuse parce qu'apparemment pour plaire aux Algériens aujourd'hui, il faut publier la photo d'une femme, il faut parler de la sexualité du maire, il faut parler de Tsebbenet, Saïd Saadi, la maîtresse de Saïd Saadi. C'est comme ça qu'il faut plaire maintenant en Algérie. Les Algériens, on ne voulons pas leur plaire, je préfère être suivi par 200 personnes de qualité qu'avoir 2 millions d'idiots et de frustrés sexuels. Je le dis, je l'assume, comme ça, on va se désabonner. Vous vous désabonnez dès maintenant, je vous encourage. Retour maintenant au bon sujet. L'ONS, يا جماعة واش دار un indice à la consommation. هذا الشهر تاع ماي. Il y a une explosion des prix. La vie est devenue hyper chère en Algérie. Chauffe le tableau qui a été fait de comparaison des produits de large consommation entre le mois d'avril et de mai 2020. Regardez la variation qu'il y a entre le mois d'avril et mai 2020. Ma qarnahomch avec avril ou le mois de mai de 2019. Ça n'a rien à voir. C'est avril et mai du mois de 2020. Vraiment, entre un mois, avril et mai, c'est pratiquement les 2 mois de la pandémie en Algérie, sachant que la pandémie du Covid-19 en Algérie, elle a commencé le mois de février. Donc, le prix de par exemple, les prix de la viande de poulet, elle a augmenté au mois de mai de plus de 33%. 33% le djaj Z. C'est énorme. Les fruits Z de plus de 6%. Cool les Z, qu'il y a 2 choses les mêmes Z, c'est les poissons, le hout, ou les œufs نقصوا 8%. Mais à part les œufs, والحوت les légumes قاعدوا stable, الباقي كلش زاد. ندخلوا شوفوا مليح. الزرودية, la carotte elle a augmenté de 8% entre le mois d'avril et le mois de mai. Les artichauts verts, ils ont augmenté de plus de 7,30% entre le mois d'avril et le mois de mai. Le four, il a augmenté, les fèves, ils ont augmenté de plus de 5% ben le mois de mai et le mois d'avril. Le citron, il a augmenté de plus de 22%. Les oranges ont augmenté de plus de 10%. زيد ماشي غير les prix de consommation ما كاينش غير اللحم التشينا والقارص qui ont augmenté de plus de 20, 30%, 10%, 7%. نروحوا par exemple l'alcool chirurgical. L'alcool chirurgical, on l'utilise beaucoup en pleine période de pandémie. L'alcool chirurgical, il a augmenté de plus de 7%. زيد نكملكم le prix de consommation la consultation en radiologie. Alors que les gens vont beaucoup faire des radios et des scanners parce que maintenant les tests PCR en Algérie, donc les gens يسحقوا كاع يروحوا عند البريفي, comme les hôpitaux sont complètement saturés في بلادنا, كاع يروحوا عند البريفي باش يحوسوا يديروا une consultation en radiologie. Les prix des consultations en radiologie et en scanner, ils ont augmenté en Algérie de presque 9%. Presque 9%, vous vous rendez compte? C'est énorme. Au moment où les Algériens ne خدموش, parce que les Algériens depuis le mois de mars et le mois jusqu'à aujourd'hui, en confinement, les marchés de gros, de détail, des légumes, etc. les journaliers, les sociétés qui ont le congé exceptionnel. En Algérie, on est le seul pays au monde où le congé exceptionnel n'est pas payé. 50% de la masse des travailleurs privés n'ont pas été payés, n'ont pas travaillé. 50% des travailleurs du public n'ont pas travaillé. Bon, le public, on lui a garanti le congé exceptionnel, mais ça n'est pas payé. Les reliquats تاعكم يعني مش حيدخلوا دراهم. Le privé, أغلبية الشركات, donc نتكلموا على le secteur économique et le secteur industriel, où la plupart des sociétés sont dans une situation totalement catastrophique.
totalement catastrophique parce que ما خلصوش ما عندهمش باش يخلصوا ça ne ما لقاوش دراهم نقصوا 3 mois sans travail plus de 3 mois plus de 4 mois يعني mars avril mai ou juin plus de 4 mois sans travail 3 mois et demi presque 4 mois داخلين في juillet l'activité حابسه les commerces حابسين transport حابس c'est les dégâts économiques sont importants. En parallèle de ces dégâts économiques, le pouvoir d'achat des Algériens. خليك من les 2 millions d'Algériens اللي يخدموا في المارشي انفورمال ما خلصوش. خليك من السيكتور تاع l'agriculture اللي بزاف ما خدموش. خليك من السيكتور des BTP. il y a des millions d'Algériens qui n'ont pas, il y a au minimum, déjà il y a 5 millions d'Algériens qui touchent moins de 30 000 dinars. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent minimum entre 4 et 5 millions d'Algériens qui n'ont pas travaillé pendant les 4 mois. Donc le pouvoir d'achat تاعهم ناقص يعني تجيبهم راهم فارغين. Et malgré ça يا جماعة, et malgré ça les commerces, les prix de large consommation augmentent. Et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS. C'est l'Office national des statistiques. Qu'il الدجاج يطلع 33%, qu'il citron القارص يطلع 22%, التشينا plus de 10%, les fruits كاع نزادوا plus de 6%, نزيدوا ماشي غير les chaussures. Les chaussures et les vêtements, ils ont augmenté de plus de 6%. Mais qu'est-ce que je m'en... Leur corps chirurgical, il a augmenté de 30%. Les prix des consultations, les scanners, la radiologie, plus pratiquement 9%. مشكلة كبيرة يا جماعة. مصيبة اجتماعية كبيرة. وهذا ماشي أنا اللي نقولها. هذا c'est un rapport national de l'Office national des statistiques qui le dit et qui l'affirme. C'est gravissime. Les Algériens sont en train de souffrir. Les Algériens sont en train de s'appauvrir. Semaine hadi, ça a été vraiment une semaine dure. La Banque mondiale qui nous a déclassé le jour même de la fête de l'indépendance et qui nous classe dans une catégorie de pays à revenus inférieurs. Elle n'est pas loin des pays pauvres à revenus faibles. L'indice à la consommation de l'ONS, il nous explique que la cherté de la vie, elle a énormément augmenté. Elle est devenue catastrophique, elle a énormément augmenté. Zid en parallèle, le même jour, on a des statistiques l'office, toujours l'indice de l'Office national des statistiques, il dit que l'activité économique en Algérie, vous allez remarquer, on était à 5000, maintenant on est à 2500. Alors, parce que ça les intéresse pas دراهم الجزائريين المواضيع المهمة l'économie la croissance économique يحبوا برك يشوفوا الخماج واش قال الطفلة هذه واش والله العظيم لو كان كملت اللايف تاعي وشكون لا في كي ديبوزي بانت كونتر امير دي زاد واش صرا بيناتهم واسمها وكذا وكان طرطقنا اللايف وكان انا في 10000 في 10000 مي لا غالب المستوى احنا ماشي الجيري بارت احنا ماشي مازدا بارت ولا ماشي حاجه اخرى. Nous sommes complices de cette situation de notre pays. La médiocrité dans laquelle nous régnons, la mauvaise foi dans laquelle nous sommes en train de baigner, يا جماعه عجب ردتنا niveau bas. Alors que اليوم il y a des informations choquantes. على بالكم باللي il y a un recul des activités depuis les 3 premiers mois de l'année 2020, يعني le mois de janvier, février au mars. هادو les 3 premiers mois كان يعني un recul de l'activité qui était catastrophique. Je m'attends à un recul, maintenant une chute de l'activité, une chute de la production. Je reste dans le domaine industriel. L'industrie mécanique et électronique, la chute de l'activité elle est pratiquement de 40%, 38%. En 3 mois. 3 mois, le Covid-19 يا جماعة ما بداش في جانفي. Le Covid-19 في الجزائر بدا في شهر مارس. La fin février, début mars. يعني le bilan du deuxième trimestre, parce que l'ONS, l'Office national des statistiques en Algérie, il dit des bulletins trimestriels. Mais si des bulletins semestriels, il dit des bulletins trimestriels. Ou les bulletins trimestriels, كل trimestre, ils sont actualisés. قلت لكم باللي rien que l'industrie mécanique, électronique et électrique, elle a chuté de plus de 38%. هذه الأولى. زي la fabrication des biens mécaniques et électriques elle a chuté de 40%. La fabrication des biens métalliques elle a chuté de 39%. La transformation des métaux elle a chuté de 51%. En Algérie, il y a des arqam jazaïriya, من عند هيئة رسمية جزائرية, c'est pas moi qui parle, c'est l'Office national des statistiques. Des reculs de 40-50% dans des activités entières. زيد نروحوا
La fabrication des matériaux de construction نقصت ب 7,4%. L'industrie تاع الزجاج تاع le verre نقصت ب 13%. نكمل لكم. Les industries chimiques, ils ont baissé de plus de 11%. Les activités techniques à la fabrication de produits chimiques, ils ont baissé de 23%. La fabrication des peintures, cette activité, elle a chuté de plus de 18% en Algérie. La fabrication des produits pharmaceutiques, normalement nous sommes en pleine pandémie, normalement une industrie pharmaceutique, elle parle, elle intervient, elle commence à se développer. C'est là où l'industrie pharmaceutique, normalement, donne à un ministère. Mais là où le ministre délégué, le professeur Ben Bahmed, خرجنا له لافير تاعو سكوندال تاعو تاع لي تيز دو ديبيستاج تاع الخرطي هكذاك داروه ما نحاواش بلوتو طلعوا له في الكراد وعطاو له مينيس ديليغي شارجي d'aindustrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique en Algérie, l'activité تاعها elle a reculé de 9%. زيد la production du textile en Algérie elle a reculé de 14%, presque 15%. زيد les biens de consommation générale, ils ont reculé de 38%. L'industrie du bois, elle a reculé de plus de 23%. L'industrie de l'ameublement, les meubles, un recul, une chute des activités en Algérie de plus de 36%. La menuiserie en général, elle a chuté de plus de 11%. Le cuir, l'industrie du cuir et de la chaussure, elle a chuté de plus de 20%. Les biens de consommation, dans l'industrie du textile, ils ont chuté de plus de 25%. Toutes les chutes à douce sont énormes. De 50, de 30, de 40, de 50%. Ça veut dire que le tissu économique algérien est en train de s'effondrer. Tout court. Mais l'industrie du bois, à l'industrie des matériaux de construction, jusqu'à l'industrie de l'électroménager, il y a déjà l'économie nationale, l'industrie c'est 5% du produit intérieur brut. C'est l'un des taux les plus faibles au monde. De toute la richesse que le pays produit, l'industrie ne pèse qu'entre 5 et 6%. C'est ridicule. Des pays de l'Afrique subsaharienne font mieux que nous. Déjà, on a un recul d'activité qui est énorme, qui dépasse les 50, 30, 40% dans plusieurs activités. C'est une tragédie nationale. هذا un sujet normalement نهضروا عليه. هذا un sujet normalement نحوسوا عليه. هذا normalement un sujet نسلكوا بلادنا. عباك مش معناتها une crise économique. Une crise économique معناتها يا جماعة البلاد كاع راهي هاملة. معناتها nous sommes dans une instabilité chronique. معناتها nous risquons d'aller vers un sous-développement économique qui va occasionner des crises sécuritaires et de l'instabilité. Nous sommes dans une situation très dangereuse. Nous sommes dans une situation réellement dangereuse. C'est la sécurité nationale qui est en jeu. Parce que maintenant, septembre, يجوز الصيف وتبقى الحالة كيما راهي ونشوفوا les bulletins تاع deuxième trimestre ou تاع troisième trimestre. راح تصرى une explosion sociale كبيرة. الألجيريان ما يخدمش. parce que الشركات راهم ينقصوا راكم تشوفوا l'activité ما كاش. toutes les اسمحوا لي. toutes les activités économiques alors elles sont en chute libre, elles sont dans une baisse drastique, elles sont en train de s'effondrer sous nos yeux. عبالكم معناتها كيما l'industrie électroménager moins de 40%. معناتها les usines غالقين ما كاش اللي يخدم. عندها تخدم غير 60%. le service minimum 40% واش يبقى. C'est des pertes financières sont énormes. وراه الوزير هاد الصناعة اللي داروا هذا علي بن اللي كان الكرونيكور اللي كان يدير لي لو شومان في لي بلاطو دو تيليفزيون ما سمعناش كاع به. وين راهي وزارة الصناعة؟ وين راهي رئاسة الحكومة؟ وين راهي الدولة؟ وين راهي رئاسة الجمهورية؟ البلاد راح تريب. البلاد اللي ما عندهاش اقتصاد بلاد ما عندهاش مستقبل. البلاد اللي الخدمة ما فيهاش وفيها الميزيريا وين تشينا والقارص غاليين. البلاد وين الدجاج يطلع ب 33% المواطن الجزائري ما يقدرش ياكل الدجاج. وش بقى يا جماعة؟ Des gens m'accusent de dramatiser. Non, Nassima, je ne suis pas en train de dramatiser. Ce sont les chiffres de l'État algérien. Ce n'est pas du drame, c'est de la réalité, pure et simple. Rappelez-vous, à la fin des années 80, lorsque nous avions, voyons, je vous ai fait tout à l'heure une émission sur l'origine du sous-développement du pays, à travers le taux de croissance économique qui était faible. Rappelez-vous à cette période, attention, qui كانوا يقولوا les spécialistes,
notamment les réformistes, le courant réformiste algérien, qui كان يقول لكم يا ودي ردوا بالكم لا كريز ايكونوميك هذه رانا رايحين فيها راح تولد لنا une instabilité politique. كانوا يقولوا واش راكم تقولوا يعني واش راهي تقول نسيمه وهاد اخرين سيدير نو يبو دراماتيزي ما صرا والو اكسيتيرا. مور 88 و 89 و 90 91 واش صرات لا ديسيني نوار. Pourquoi il y a eu la décennie noire? Pas uniquement à cause de l'islamisme, etc. Parce qu'il y a eu une angoisse collective, il y a eu une frustration collective, il y a eu un maquèche, on ne pouvait pas se nourrir, on ne pouvait pas vivre à dire خلاص الناس تطلع الجبل هبلت كاين يطلع الجبل ورفد السلاح باسكو ما عندوش باش ياكل باسكو كره من الحقره باسكو ما عندوش باش يعيش العائله تاعو etc. Méfiez-vous de l'impact des crises économiques sur la stabilité du pays. شفنا من قبيله dans l'émission que je vous invite à revoir, nous l'avions publié tout à l'heure, où nous parlions clairement de la nécessité et de la relation plutôt et intrinsèque entre le développement économique et la croissance économique et la stabilité du pays. Plus la croissance, حنا في تاريخ الجزائر كانت la croissance économique تاعنا مليحه كنا عايشين هانيين. كي كون la croissance économique تاعنا طايحه شوف عندنا ازمات سياسيه وازمات يعني امنيه ودمومات وحزن اكسيتيرا. سي سا لا رياليتي. اليوم كاين ميساج حابين نجوزوه يا جماعه. غدوه حيقولوا كاين كونساي دي مينيستر. يا تبون صلي عند بي ويهديك ربي. يا تبون ما هذو لي جينيرو ما يوكلوناش. انا هذا تحكي لي على بن علي وتحكي لي على شنقريحه وتحكي لي على علاميه اللي مات الله يرحمه. انا ما يهمنيش يا جماعه. انا ما يهمنيش هذو الامور. حنا الجيش المؤسسه العسكريه هذه ما توكلنيش. اللي توكل الجزائريين هما المؤسسات الاقتصاديه اللي راهم يريبوا. هما اللي راهم يديروا لو بوا كي ريكولي دو بلو دو 20%، لا ميتالورجي، l'industrie chimique, l'industrie mécanique et les petites entreprises dans l'électroménager. C'est l'entreprise qui me fait nourrir. Ce n'est pas l'institution militaire. يا جماعه نخرجوا من الديبا. راك يا دبون راك التهيت بزاف بالانستيتيوشن ميليتير. ضيعت لك وقتك بزاف وضيعت لك صحتك. هاي نلتهاو بالصح. Demain, sur un conseil de ministres dédié à l'économie, il faut réclamer des comptes. هذا وزير الصناعه اللي درتو واش دار يخدم لي على ان كاي شارج pour importer des véhicules. يعني 6 شهور il travaille toujours sur un cahier de charge qui est pour importer des véhicules au lieu de travailler sur un cahier de charge pour redresser les entreprises, pour créer des emplois, pour faire de la croissance. حنا نديرو le contraire. ماشي هكذا يا جماعه. ماهوش هكذا. اليوم كاين مشكل كبير. on a des عندنا مصايب. عندنا سكيكدا l'usine تاع الجيانال. On n'a pas eu le temps aujourd'hui de publier notre enquête, on va la publier demain. صرات مشكلة من ديسمبر. جابوا شركة اسمها أرجيسكو، une filiale de Sonatrach et de Sonalgaz مع les Coréens. جابوها لسكيدا باش يريباريو une machine pour la maintenance d'une machine تاع الكومبلكس تاع الجيانال. تخبوها الماشينة تكسرت واحد البياسة. هذا يحصل في هذا. سوناتراك حاب تجيب لي زيترونجي. الجيسكو يقول لك انا ماشي هنايا انتم اللي كسرتوها ما على باليش. خلوطه كبيره 9 mois que ça dure. 1,5 milliard de dollars راحوا لنا. C'est un crime contre l'économie algérienne. 1,5 milliard de dollars راحوا لنا. l'usine تاع الغاز la plus importante usine du gaz national liquéfié. Au moment où il الصيف معناتها les Espagnols et les Italiens ما يشروش علينا الغاز. معناتها les Français et les Européens نقصوا على la consommation du gaz تاعهم. On a besoin de rentrer de devises en exportant notre gaz national liquéfié, le GNL, dans nos méthaniers. On en possède déjà pratiquement 10 ou 11 et on les envoie au bout du monde pour vendre notre gaz, comme le fait le Qatar, comme essaie de le faire l'Égypte, le Nigeria, la Malaisie ou l'Indonésie. حنايا النيوزين راهي مكسره. ما حكى عليها وزير اول ما رحنا عليها رئيس جمهوريه. يدينا الرب وهذا ما كنتش حاسين بالبلاد ولا موش راكم تسناو. انا جونس عطار عبد المجيد عطار. Tu es un ancien de Sonatrach. Tu étais un enfant de la boîte. Tu es un Algérien pur, fruit de cette Algérie profonde qui t'a vu de la région de Stif et de toute cette Algérie profonde qui t'a vu grandir et réussir. اليوم راك عندك المسؤوليه تاعك. اليوم غدوه ان شاء الله في الكونسي دي مينيس اضرب على سكيكدا، اضرب على المليار ونص اللي راح. دومونديو لو شونجمون. حاوزوا
حوزوا هادو الوزراء اللي ماهمش يخدموا. البلاد راهي في خطر يا جماعه، وحنا نتمسخروا نتكلموا على البورنو ونتكلموا على لي بلاتفورم ونتكلموا على دي سujets complètement stériles. Mais qu'est-ce qui nous arrive, bon sang? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Mettre le qalb. يا جماعه l'économie est en danger. Que les Algériens aujourd'hui, les prix, le citron devient un luxe, l'orange devient un luxe, le poulet devient un luxe. L'alcool chirurgical devient un luxe. Les chaussures deviennent un luxe dans un pays comme l'Algérie. عيب الطاقات les potentialités que nous avons. اليوم لازم نديروا اليد في اليد. Il y a eu un premier pas, نخرجوا كاع les détenus d'opinion, ما ننساوش خالد راني. Oui, Khaled Rani est un détenu politique. Celui-là est un détenu politique. Un homme exemplaire. Celui-là est un homme éduqué. Celui-là est un journaliste, ما لازمش ننساوه لازم نضربوا عليه. من بعد il faut faire les changements pour خلونا من الهضره المؤسسه العسكريه هبلتونا هضره زوج جينيرال نصبحوا بلي جينيرو نوضوا بلي جينيرو نرقدوا بلي جينيرو وندخلوا لي طوالات بلي جينيرو بزاف علينا لو سوجي اير الجيري وراه le plan de redressement de fonctionnement d'Air Algérie. Combien de milliards nous allons donner encore à un PDG inefficace, à un PDG Bakhoch Allaj qui a fait perdre à la compagnie 180 millions de dollars l'année dernière et maintenant avec un déficit qui va dépasser les 600 millions de dollars la fermeture des frontières pendant l'été. Où est le plan? Où est le PowerPoint? Où est au moins un plan de redressement? Il faut demander des comptes, ya Tebboul. Ya Houkouma, ya Nas, Khafou Rabbi, vous êtes des Algériens, on dirait que vous êtes des étrangers à ce pays. L'histoire nous jugera tous. Si nous restons silencieux face à l'effondrement économique de notre pays, nous serons responsables. Usine, Taskikda, fierté de l'industrie pétrochimique depuis les années 75-76, quand elle a été inaugurée. C'était la fierté rare, les pays au monde qui avaient des industries pétrochimiques avec le waqt. On était parmi les premiers, mais chef le monde arabe ou l'africain, le monde en général. Les gens ne prenaient pas un exemple. واليوم راهي مغلوقه راهي مكسره على جالو une pièce على جالو une machine parce qu'il y a un PDG incapable qui ne veut pas aller sur place, qui ne veut pas assumer ses responsabilités, qui ne cherche pas des solutions. Il préfère nettoyer les gens, virer les ennemis تاعو, يجيب صحابو يروح يدير des vacances مع مرتو en Turquie payé par une entreprise turque وما على بالوش بالintérêt général. C'est un crime pour moi contre l'économie. Ouah le ministre de l'énergie, ouah le premier ministre, et j'en passe. Quand on assiste à des chutes d'activité de plus de 25, de plus de 39%, de plus de 51%, ce n'est pas, on n'est pas en train de dramatiser. On est en train de tirer la sonnette d'alarme. وبلادي ظهر هربتلنا هذه المره مش راح تكون كيما العشريه السوداء. في وقت العشريه السوداء كانوا كاينين رجال وتخلطت في الوقت وحنا لي زالجيريان كنا بيناتنا. اليوم ما راناش وحدنا. اليوم le monde il est insécurité. Le monde est dans l'insécurité. Le monde est incertain. Le monde est dans la menace. L'environnement géopolitique اللي رانا عايشين فيه il est dans la menace. وحنا رانا قاعدين ونوبسيرف نشوفوا البلاد راهي مكسره وهابطه. ربي يجيب الخير. ربي يجيب الخير. Je vous remercie énormément يا جماعه. سمحوا لي encore une fois إذا تقلقت شوية parce que j'ai mal pour mon pays. Je n'aime pas le populisme, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la mauvaise foi. J'aime la vérité, la transparence, l'exemplarité. Et pour moi, le patriotisme est d'abord une affaire d'actes, pas une affaire de folklore, ni une affaire de تمسخير et de buzz. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي نشكركم بزاف. Je vous donne rendez-vous pour d'autres lives. Si vous avez des questions, là, des remarques, n'hésitez pas. À la confidence.